बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे आमे देखंतु +3 सेकेंड सेमिस्टर PUD3 रो किछि क्वेश्चन करबा। जदि आपण माने ओडिया ऑनर्स रखिछंती +3 सेकेंड सेमिस्टर रो अटंती ताहाले वीडियो को कंप्लीटली देखिबे। बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन नै कि आसीछि आपण को पई। तो ब्लॉक 1 रो यूनिट 2 का हम स्टार्ट करी छी। तो यूनिट 2 रो क्वेश्चन होते तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस होते। तो पत्र पत्रिका प्रकाशन एटा यूनिट 2 रे रही छी ओडिया ऑनर्स रो +3 सेकेंड सेमिस्टर रो। तो आम बर्तमान स्टार्ट करवा बहुत ही इंपोर्टेंट ए सर्ट क्वेश्चन अधिकारु अधिका करवा कहीं गोटे पिला को जदि सर्ट क्वेश्चन करि पारुछि सर्ट क्वेश्चन को मन रखि पारुछि ताहाले से लॉन्ग क्वेश्चन को मध्य इजीली करि पारिबो। जदरा कि से मैक्सिमम अधिकारु अधिक जदि रिवाइज करिवो तो से लॉन्ग क्वेश्चन को मध्य इजीली करि पारिबो। तो बर्तमान हम स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नहंती तो एबी ही चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। वीडियो को गोटे लाइक कर देबे सांग मानन को भी शेयर कर देबे जदि कि आपन को सांग माने मध्य जानि पारिबे जदि कि समस्ते इजीली जानि पारिबे। तो हमर या पूर्वर गोटे मु वीडियो बनेइथिली +3 सेकेंड सेमिस्टर जो ओडिया ऑनर्स रो देखंतु प्लेलिस्ट को जिबे आ देखि देबे। PUD3 रो सब गोटे प्लेलिस्ट रही छी वीडियो तले गोटे लिंक पाइ जेबे। सेथिरे जितकी भी मु अपलोड कर वीडियो सब किसी पाई जेबे PUD3 रो। तो वीडियो तले गोटे लिंक पाई जेबे और टेलीग्राम चैनल रो लिंक मध्य पाई जेबे। जदि सब्सक्राइब करि हंती तो कहि देबे वीडियो तले गोटे पाई जेबे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु। तो क्वेश्चन नंबर 1 पचारि छी जे ओडिसा को केउ मानक आगमन मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा फल रे ओडिसा रे संवाद पत्र रो विकास संभव होईछि। तो जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताहले सठिक उत्तर कोन करिवे। ओडिसा को माने आसीथिले ओडिसा को आसीथिले मिशनरी माने। ए मिशनरी माने जते बेले ओडिसा को आसीथिले से माने मुद्रण यंत्र रो प्रतिष्ठा करिथिले। आ ई प्रतिष्ठा फल रे ओडिसा रे संवाद पत्र रो विकास संभव होई पारिछि। माने रखिबे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचाइछि ओडिसा रे मिशनरी मानक आगमन जिते बेले मिशनरी माने आसीथिले सेते बेले देखंतु किपरि पत्रिका प्रकाशन किपरि संवादपत्र प्रकाशन करिछि किपरि होइछि एटा को उल्लेख कर बोली पचारिछि। तो जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जेबो बंधुगण यार सठिक उत्तर कोन हेबो देखंतु ओडिसा रे मिशनरी मानक आगमन मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा हैला। तापरे ज्ञानाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन हैला। तापरे प्रबोध चंद्रिका एगुडी को पत्र पत्रिका अटे। ज्ञानाचार प्रबोध चंद्रिका ई पत्र पत्रिका प्रकाशन हैला। तापरे उत्कल दीपिका बालेश्वर संवाद वाहिका संबलपुर हितैषिणी एगुडी को संवाद पत्र अटे। तो एगुडी को प्रकाश हैला प्रकाश पाइला। परवर्ती क्वेश्चन देखंतु प्रथम संवाद पत्र भाबे केउ मठर प्रकाशित केउ पत्र मान्यता पाइछि बोली पचारिछि क्वेश्चन। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जेबो ताले उत्तर कोन करिवे देखंतु प्रथम संवाद पत्र भाबे कुजीबर मठर प्रकाशित हैला। कुजीबर मठर प्रकाशित हैला तेनु करी एहा को कोन कहै जे कुजीबर पत्र बोली कहै जे कुजीबर पत्र। तो देखंतु संवाद पत्र जदि क्वेश्चन आसीबो प्रथम संवाद पत्र तो कुजीबर मठ थारु प्रकाशित होइतला कुजीबर पत्र। तो कुजीबर पत्र होई जेबो यार सठिक उत्तर केउ मठरु कुजीबर मठरु। तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि डैश कागजरे केउ कागजरे हाथ लेखा कुजीबर देखंतु कुजीबर संवाद पत्र तत्कालीन समाज संस्कार पई गोटिए बलिष्ठ भूमिका ग्रहण करिता। यार सठिक उत्तर हो जिवो हरताली कागज। ए हरताली कागजरे हाथ लेखा कुजीबर संवाद पत्र तत्कालीन समाज संस्कार पाई गोटे बलिष्ठ भूमिका ग्रहण करिथिला। तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन संवाद पत्र रो भूमिका देखंतु निर्वाह किपरि करिछि मुख्य भूमिका किपरि निर्वाह करिछि। तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो 19 शताब्दी थिला ओडिसा रे नवजागरण रो समय। एही नवजागरण रे मुख्य भूमिका निर्वाह करिथिला संवाद पत्र। तो 19 शताब्दी ए समय तो मन रखिबे। तो ए समय रे ही मुख्य भूमिका निर्वाह करिथिला। तो किपरि करिथिला तो प्रथमे आसीथिला
କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତିକା ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ମଡ଼ା ତଲୁ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଜର ଆତ୍ମପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟନ ଏହି ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ମାନେ ଏହି ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେମିତିକି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରୂପାଦର୍ଶରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନାରୁଣ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଠାରୁ ତାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଊନବିଂଶ ଶତକର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନାରୁଣ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଠାରୁ ତାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆଉ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରର ହିତୈଷିଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଓଡ଼ିଆ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଆଉ ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ ଜନଗଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତା'ର ମୂଳରେ ଥିବା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ତ ନବଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ ଜନଗଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତା'ର ମୂଳରେ ଥିବା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପରେ ଲିଖନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଗଜରେ ଛାପା ଅକ୍ଷର ତା'ର ଲିଖନ ଆଉ ପଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଥିଲା? ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ, ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ। ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲିଖନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଗଜରେ ଛାପା ଅକ୍ଷର ତା'ର ଲିଖନ ଆଉ ପଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଥିଲା। ତ ତାଳପତ୍ର ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ମିଶନାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜର 55 ମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଖୋଦିତ କରି ଛାପା ଆକାରରେ ବାହାର କରିଥିଲେ? ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ 1804 ମସିହାରେ ମିଷ୍ଟର କେରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର କେରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1804 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ମିଶନାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ? ମିଷ୍ଟର କେରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜର 55 ମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଖୋଦିତ କରି ସେ ଛାପା ଆକାରରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ 1804ରେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ମିଷ୍ଟର କେରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ କେବେ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା? ତ ମନେ ରଖିବେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ 1837 ମସିହାରେ ଏଇଟାକୁ
स्थापन करागला, यहाँ प्रतिष्ठा करागला। तो मन रखिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टाट। तापर देखंतु 1867 देखंतु रेभेन्सा, यहाँ रेभेन्सा हेब, रेभेन्सा साहेबଙ୍କ उत्साहमूलक उद्बोधनी देखंतु शिरस्तार विचित्रानंद दास आउ अन्य माने कौन स्थापन करथिले। तो कटक प्रिंटिंग प्रेस जीव, यार उत्तर हो कटक प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ भूल अच्छे रेभेन्सा हेब ये जगह देखंतु 1867 रेभेन्सा साहेबଙ୍କ उत्साहमूलक उद्बोधनी देखंतु शिरस्तार विचित्रानंद दास आउ अन्य माने कटक प्रिंटिंग प्रेस को प्रतिष्ठा करथिले, स्थापन करथिले। आउ 1868 मसीह देखंतु कहांक प्रचेष्टारे उत्कल प्रिंटिंग को आउ बालेश्वर स्थापित होइथिला। तो फकीर मोहन सेनापति द्वारा 1868 देखंतु उत्कल प्रिंटिंग को इटा बालेश्वर स्थापित होइथिला। तार देखंतु परवर्ती क्वेश्चन 1873 मसीह देखंतु दे प्रेस आउ कहांक उत्कल हितैषणी प्रेस स्थापित होइथिला। यदि क्वेश्चन दिया जिवो उत्तर कौन करेंगे देखंतु संबलपुर देखंतु कालीपद बंदोपाध्याय उत्कल हितैषणी प्रेस स्थापित होइथिला 1873 मसीह। दे प्रेस मध्य 1873 मसीह यहाँ स्थापित होइथिला। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचाई केते मसीह विक्टोरिया प्रेस स्थापित होइथिला। तो यार सठिक उत्तर हो 1885 मसीह विक्टोरिया प्रेस यहाँ स्थापित होइथिला। तापर मन रखिए 1885 बारमुंडा सुढल प्रेस आउ देखंतु 1893 अरुणोदय प्रेस स्थापित होइथिला। आउ 1894 राय प्रेस आउ 1869 मसीह दर्पण राज प्रेस आउ बालेश्वर विनोद प्रेस प्रतिष्ठा होइथिला। तापर देखंतु केउ मसीह कहांक संपादन प्रथम ओडिया संवादपत्र उत्कल दीपिका प्रकाशित होइथिला। तो आपण माने समस्ते जानिथिबे उत्कल दीपिका इटा होची प्रथम ओडिया संवादपत्र उत्कल दीपिका 1866 मसीह होइथिला गौरी शंकर राय द्वारा। गौरी शंकर राय को समस्ते जानिथिबे। तापर देखंतु केते मसीह फकीर मोहन कर्तुक बालेश्वर संवाद वाहिका सुढल प्रेस संबलपुर हितैषणी परी संवाद आउ साहित्य पत्र पत्रिका को प्रकाशित हुई ओडिशार बौद्धिक स्तर को प्रचोदित करिछि। तो यार सठिक उत्तर हो 1868 मसीह फकीर मोहन तांकर देखंतु कर्तृक बालेश्वर संवाद वाहिका आउ सुढल प्रेस देखंतु संबलपुर हितैषणी परी संवाद आउ साहित्य पत्र पत्रिका को प्रकाश करथिले फकीर मोहन को कर्तृक। देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि 1837 रु 1900 भितर ओडिशा केतोटी मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा होइछि। तो यार सठिक उत्तर हो 16टी। 1837 रु 1900 भितर 16टी मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा होइछि। तो 16टी हो यार सठिक उत्तर। तापर देखंतु ओडिशार मुद्रण यंत्रर प्रतिष्ठा आउ मिशनारी मानक द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिका प्रकाशनर बहु पूर्वरु ओडिशा रे जो हाथरेखा पत्रिका बा पाम्पलेट प्रकाशन पाई उभय देशीय आउ विदेशीय शासन केन्द्रर दृष्टि आकर्षण करिथिला ताहा कहांक कुजीवर पत्रिका बोली पचारिछि। तो कुजीवर पत्रिका एटा होची साधु सुंदर दासंकर। जदि क्वेश्चन दिया जे कुजीवर पत्रिका रो संपादक किए ताले उत्तर कौन करिवे साधु सुंदर दासंकर होची कुजीवर पत्रिका। से देखंतु सबुठारु बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कुजीवर पत्रिका। कहीं ए कुजीवर पत्रिका ओडिशा रे मुद्रण यंत्रर प्रतिष्ठा परे जेतेबेले देखंतु ए समय मिशनारी मानक द्वारा एटा प्रकाशित होइथिला। आ बहु पूर्वरु कौन होतिला ना एटा गोटे हाथ लेखा पत्र पत्रिका अटे। ए कुजीवर पत्रिका केवल हाथ रे ही लेखिकी ए पत्र पत्रिका को से माने तैयारी करथिले। तो जदि आपन को क्वेश्चन दिया जेबो जे कटक चौद्वार निकटवर्ती कुजीवर मठरू
ସାଧୁସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତଲେଖା ସମ୍ବାଦପତ୍ର କୁଜିବର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତଲେଖା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତା'ର ନାମ ହେଉଛି କୁଜିବର ପତ୍ରିକା। ତ ଏଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା 1826ରେ କୁଜିବର ପତ୍ରିକା ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 1838ରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା? 12 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା କୁଜିବର ପତ୍ରିକା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିବେଚନା କରୁଥିବା କିଏ ଜଣେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଧୁସୁନ୍ଦର ଦାସ ପୁରା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା। ତ ଯଦି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ବିଶେଷ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା 2ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ତ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଏହି ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରୟାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବହୁ କାଳ ଧରି ନିଜର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଉତ୍ଖାତ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକାବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତ ଏଇ 2ଟା ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଯେ କାହାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ରୁ 1849 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଜ୍ଞାନରୁଣ? ତ କାହାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ? ସାର୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ ଲେସିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ରୁ 1849 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଜ୍ଞାନରୁଣ। ତ ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1849 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1951 ମସିହାରେ ସାର୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ ଲେସି ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବାରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନରୁଣ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1849 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? 1951 ମସିହାରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା 1951 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଅଟେ। ତ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ ଲେସି ଅଟେ। ଆଉ ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ ଲେସି ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେସିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ ଲେସିଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ତ ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ ଲେସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ ଲେସିଙ୍କ ପୁତ୍ର ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ ଲେସି 1951ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ 1951ରୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗେଜେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗେଜେଟ୍ରେ ସେ ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ ଲେସି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ ଲେସିଙ୍କ ପୁତ୍ର ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ ଲେସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ପାଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲିଟରେଚର ସୋସାଇଟି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1861 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କେଉଁ ପତ୍ରିକା? ଅରୁଣୋଦୟ ପତ୍ରିକା। ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଅରୁଣୋଦୟ ପତ୍ରିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲିଟରେଚର ସୋସାଇଟିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1861 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଅରୁଣୋଦୟ ପତ୍ରିକା। ତ ଅରୁଣୋଦୟ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା?
ताहले उत्तर कौन करेंगे 1861 मसीह। तापर देखो तारका तारका गोटे पत्रिका अटे पत्र पत्रिका अटे यहाँ भी गोटे तो यहाँ केवे प्रकाशित होता 1884 मसीह। एगुड़िक हूँ मिशनारी मानकर पत्र पत्रिका। एवं जो पत्र पत्रिका संपर्क में आम पढ़ुचु यहाँ हूँ मिशनारी मान पत्र पत्रिका। तो तारका पत्र पत्रिका देखूँ 1884 मसीह बालेश्वर ख्रीष्टियान मंडली द्वारा परिचालित होई मासिक पत्रिका भाव यहाँ प्रकाशित होता 1884 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन क्यों पत्रिकाटी दीर्घ वर्ष धरी प्रकाशित होती तो उत्तर हो प्रभाती तारा। प्रभाती तारा पत्रिकाटी दीर्घ वर्ष धरी प्रकाशित होता। यहाँ देखो 1896 रु उत्कल ख्रीष्टियान मंडली अनुकूल देखु क्या संपादन विल्किन्स को संपादन दीर्घ वर्ष धरी प्रभाती तारा प्रकाशित होती। परवर्ती समय जदि आम देखा संपादक किए थे ब्रजानंद दास थे आउ से केते पर्यंत प्रकाशित होता समय 1960 मसीह। तो जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे प्रभाती तारा यही पत्रिकार संपादक किए ताले उत्तर कौन करेंगे देखु उत्तर हो विल्किन्स यार उत्तर हो विल्किन्स। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन क्यों समय रे ओडिशा को मिशनारी मानक आगमन ओडिशार युवगोष्ठी चिंता चेतना को प्ररोचित करिछि क्यों समय रे ताले उत्तर हो यार सठिक उत्तर हो 19 शताब्दी प्रथम रु ही यहाँ उत्कल नवजागरण यहाँ आरंभ हो गला। यही समय रे ओडिशा को मिशनारी माने आसीथिले से माने ख्रीष्टियान धर्म प्रचार उद्देश्य रे मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा करदे। तापरे पत्र पत्रिका मध्य प्रकाश पाइला विकास है परिचालना। जदि आम देखा ओडिशार युवगोष्ठी यहाँ गोटे चिंता चेतना प्ररोचित करिछि। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे 19 शतक केतोटी पत्र पत्रिका प्रकाश पाई ताले उत्तर कौन करेंगे 63टी। ओडिशा देखु 19 शताब्दी 63टी पत्र पत्रिका प्रकाश पाई। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे ओडिया भाषा रे प्रथम साहित्य पत्रिकार मान्यता पाई उत्कल दर्पण रो संपादक किए थे आउ पृष्ठपोषकता किए थे बोली पचारि। तो यार उत्तर हो देखु इंद्रवल्लभ भट्टाचार्य। इंद्रवल्लभ भट्टाचार्य ओडिया भाषा रे प्रथम साहित्य पत्रिकार मान्यता पाई उत्कल दर्पण रो संपादक थे इंद्रवल्लभ भट्टाचार्य। आउ पृष्ठपोषकता किए थे पृष्ठपोषक थे वैकुंठनाथ दे। वैकुंठनाथ दे थे प्रथम साहित्य पत्रिका उत्कल दर्पण रो पृष्ठपोषक आ संपादक थे इंद्रवल्लभ भट्टाचार्य। परवर्ती क्वेश्चन देखु काहांक त्रयी मानसिकतार फल स्वरूप उत्कल दर्पण रो आविर्भाव संभव होइछि। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन करेंगे उत्तर हो विमस राधानाथ आउ वैकुंठक त्रयी मानसिकतार फल स्वरूप उत्कल दर्पण रो आविर्भाव संभव बोली मन करा जाइछि। तो ये तीन जन ई उत्कल दर्पण जो पत्रिका प्रकाशित है तो ये तीन जनक तांकर मानसिक द्वारा यहाँ सफल हो पारी यहाँ प्रकाशित हो पारी। तो देखंतु जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे उत्कल मधुप थिला डैश रो मुखपात्र तो उत्कल मधुप थिला उत्कल सभार मुखपात्र। तो उत्तर हो उत्कल सभा। तो बर्तमान ये रखा परवर्ती समय आहरी क्वेश्चन करवा। तो वीडियो केमती लगे कमेंट करके जनइबे। वीडियो तले गोटे चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए ना गोटे लाइक करने भूलिए ना मैक्सिमम लाइक गोटे करदेवे आ सांग मानू भी शेयर करदेवे जो कि आप सांग मैंने भी इजिली जानीपारे। तो बर्तमान ये रखा आम टेलीग्राम चैनल जदि जॉइन होना वीडियो तले पटे जॉइन हो बिल्कुल फ्री रे। आ देखंतु परवर्ती समय आहरी आम करवा क्वेश्चन अधिकार अधिक। तो एबे ही जॉइन होइकी रही थांतु बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। सो कमेंट करके जनइबे फीडबैक देवी आपनकर मु वीडियो तैयारी करवा कथा मो वीडियो तो तैयारी करदेली। तो आपनकर कौन फीडबैक दौरान आपन ऊपर डिपेंड करे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।